ओम नमो शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपोत्सर ज्ञान देव यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने प्लस टू सेकेंड ईयर साइंस पिला मानकर एग्जाम सरी जाइछि। एमआईएल लो क्वेश्चन मो पाखरे हस्तगत होइछि। मु वर्तमान सेट डी आधुनिक भारतीय भाषा ओडिया रो विज्ञान स्रोत निमंते जो आमर नूतन सिलेबस अनुसार जो परीक्षा 2025 रे से वार्षिक परीक्षार बर्तमान सेट डी क्वेश्चन मो पाखरे अछि 80 मार्कर क्वेश्चन एबे आलोचना करबा। पिला मन देखो परीक्षा रे जो क्वेश्चन आसीबा कथा कहले डिस्कशन करथि सब परीक्षा रे क्वेश्चन आसीछि तनो पिला मानकर परीक्षा बहुत भलो होइतिबो। एक नंबर क्वेश्चन छ कहिछि प्रत्येक प्रश्नर 4टी उत्तर दियाइछि सेति मधुर ठीक उत्तरटी बाछि लेख। केउठारे बहु कवि ज्ञानी गुणी और कर्मी उजागर महानिशारे उजागर ज्ञान दीप जाली उत्तर पिला मन होछि कटक। मु खाली पिला मन उत्तर डिस्कशन खाली कर दूची लॉन्ग क्वेश्चन दिवा तीन पर डिस्कशन करबा खाली शॉर्ट पुडा कहि दूची किए छाड़ीटी को आदर रे छाती पाखरे जाबुड़ धरी अन्य दुई सांग पाखकु चली गला। पिला मन मन जानिचो उत्तर होछि अगाधु कारण लास्ट को थिला अगाधु नना छाड़ीटी को छाड़ी साला पर अगाधु नेकी पळे गला। गो कहिछि केउठारे सब कथा शासक मानक द्वारा नियंत्रित हुए जे उत्तर होछि भारत। भारत रे सब कथा शासक नियंत्रित पिला माने हम तो जा कहि ता पढिछि। घ क्वेश्चन कहिछि कलिंग खबर कागज रे केउ नाम रे उपाग्र लेखा रे परीक्षा रे अवैध आचरण विषय सूचना दियाइतला उत्तर होछि सत्य होइतले सांगाधिक। जलधर कृपरु किए गिरिधरी रे क्रीड़ारत बसतरी परी नाची उठिबो निर्झरिणी। 2 नंबर कहिछि केउ अंचलर बधु मानकु सेपाली फूल परी हास्यमय कहिछि एटा गोटे वाक्य रे उत्तर दियो ना संभव उत्तर होछि संबलपुर। पिला माने संबलपुर अंचलर बधु मानकु सेपाली फूल परी हास्यमय बोली प्राबंध्य कहिसंती। ख कहिछि बिराड़ी वैष्णव माने शासन क्षमता पाइबाल परे कोन एबाकु भारी पड़छंती ना बिराड़ी वैष्णव माने शासन क्षमता पाइबाल परे लोक प्रतिनिधि देवा पई बाहरिचंती। शिक्षार केउ कथा को न रखिले हमर अवस्था शोचनीय हबो ना शिक्षार अधोगति कथा न रखिले आम अवस्था शोचनीय हबो। 3 नंबर छ देखो कहिछि 2 मार्किया क्वेश्चन दुईटा करते पड़िबो हमको लेखक को ना लिखते पड़िबो केउ देशर भोटदाता माने लोक प्रतिनिधि देवा पई उपयुक्त एटा पिला मन देखो हमर आसीछि 3 तुंड रे आसीछि एवं तार प्राबंधिक गले भुवनेश्वर बेहरा जेउ देशर शिक्षित भोटदाता माने भोट देवा पई इच्छुक एवं राजनीति रे सक्रिय अंशग्रहण करबा पई इच्छा प्रकाश करंती सेही देशर भोटदाता माने लोकर दिने उपयुक्त। तापर कहि मौलिक पुस्तक लेखा नले कोन हो एटा होची स्वाधीन देशर शिक्षा चिंतार पिला माने आसी प्राबंधिक गले गोलक बिहारी दल तार अर्थ होची मौलिक पुस्तक लेखा नहेले से जुगवा देश रे मौलिक स्फुरण हो पारिबनी मौलिक ज्ञान केबे आसी पारिबो नाही समान बहुत पछ रही जिवे कहा को असरंती रत्नमंडल आज के कोली नाही बोली कुआ जाईछि। ए क्वेश्चन टी पिला मन देखो हमर आसी जे पुष्पपुर रे वर्षा आवरण कारण दुखिनी जननी हमर अयोग्य संतान भयरे रत्नमंडल सब लुचाई रखिछि। तापर 4 नंबर कहिछि 3 नंबर 3 मार्किया क्वेश्चन लेखा और लेखक को नाम लेख सहित जेकोसी गोटे प्रश्नर उत्तर दे देखो 3 मार्किया मु खाली क्वेश्चन ता छको देखो जेउती शिक्षित भोटदाता उदासीन सेठी अनेक क्षेत्र रे केउ मानकर जय हुए एटा पिला माने 3 तिंडरु आसी प्राबंधिक गले भुवनेश्वर बेहरा। द्रुप्त गर्वित जातिर पराक्रमर प्रतीक बोली कहा कुआ जाईछि एटा पिला माने पुष्पपुर रे वर्षा वर्णरु आसी प्राबंधिक गले कृष्णचंद्र पाणिग्राही। परवर्ती वीडियो रे छुआ लॉन्ग क्वेश्चन आ 3 मार्क गुडी आलोचना करबी। 5 नंबर कहिछि लेखा और लेखक नाम और लेख सह गोटे प्रश्न उत्तर दियो 5 मार्किया। आम देशर परीक्षा पद्धति और छात्र मानक गुणात्मक मूल्य निर्धारण संपर्क रे प्राबंधिक वक्तव्य उपस्थापन कर एटा पिला माने स्वाधीन देशर शिक्षा चिंतार आसी काली की आर्ट्स एग्जाम अछि तेनो पिला माने मन रखतो आज एग्जाम रे आसी तमरो स्वाधीन देशर शिक्षा चिंता। द्वितीय अछि पठित प्रबंध रे प्राबंधिक निज जन्मभूमि रो जेउ रूपचित्र उपस्थापन कर आलोचना कर एटा अछि पुष्पपुर कृष्णचंद्र पाणिग्राही पुष्पपुर आसी तार लॉन्ग क्वेश्चन हला पुष्पपुर आ गोटे स्वाधीन देश शिक्षा चिंता। 6 नंबर को सूर्यास्त समय गछ गुड़िकर छाई लंबी जाइतिबार कवि कोन कल्पना करिसंती ना गछ माने सूर्यंक पादरे प्रणाम करूछंती
ପିତୃଗଣଙ୍କ ଉଦାରତ୍ୱର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେମାନେ ଏକ ପରିବାର ଭାବନା ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଗ କହିଛି ଲୋଭ ଓ ମଦ ତେଜି କ'ଣ ଭଜିବା ପାଇଁ କବିତାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଭଜିବା ପାଇଁ। ଲବକୁଶ କାହାର ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋର ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମାନବାତ୍ମ କିଏ ପୀଡ଼ା ଦେଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ପ୍ରୀତି ପାଶରେ କିଏ ବନ୍ଧା ନା ପ୍ରୀତି ପାଶରେ ଯୋଡ଼ ଠାରୁ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କ'ଣ ମାଗିଥିଲେ ନା ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚିଠି ଲେଖି ମାଗିଥିଲେ ଯୋ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର କେଉଁ ଜପ କରି ତୁମକୁ ପାଇଛନ୍ତି ତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚିଠିରେ ମାଗିଥିଲେ। ଗ କହିଛି ରାଜାମାନେ ଜରିମାନା କରି ନିଜର କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ ନା ରାଜାମାନେ ଜରିମାନା କରି ନିଜର ମାଲକାନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯାହା ସବୁ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆନ ସବୁ ପୋଷୁଥିଲେ। 8 ନମ୍ବର କହିଛି 2 ମାର୍କିଆ ଛୁଆ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କାହିଁକି ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଷୟଟି ବଡ଼ କୋଣରୁ ଆସି କବି ହେଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ କାନ୍ଦିଲେ କାହିଁକି ନା ଜୟ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଜଣାଇଦେଲେ ସୀତାଙ୍କର କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଧନଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ହବ ନା ସୀତା ନିଜକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତପଶୀଲ ପତ୍ର ଆସିଛି। ଏଟାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଏଠି ସୀତା ମାଗିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ନବପ୍ରଣୟୀ ତୁମ ପାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯଦି ଜଣାଇଦେବେ ତାହେଲେ ଏଟା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଧନଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ହେବ। କବି କାହାର ଉଚ୍ଛେଦ ନିର୍ମୂଳ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବାର୍ତ୍ତା କବିତାରୁ ଆସିଛି। କବି ହେଲେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଯେ କବି ପୀଡ଼ନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ଓ ନିର୍ମୂଳ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। 9 ନମ୍ବର କହିଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କ ମାନସିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ର ଆସିଛି 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆଉ କବି ହେଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଭବିଷ୍ୟତରେ କି ବାର୍ତ୍ତା ଧରି ଦୂତ ଆସିଛି? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବାର୍ତ୍ତା କବିତା ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ 5 ମାର୍କିଆ ପଡ଼ିଛି ଛୁଆ। ପଠିତ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ପତିହିତ ସାଧିନୀ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ମହତ୍ଵ ବିଚାର କର। ଲଙ୍କୁସେନ ତପଶୀଲ ପତ୍ର ଆସିଛି। ତୃତୀୟ ବନ୍ଦୀର ବୀରବେତା କବିତାରେ କବିଙ୍କ ପ୍ରତିଫଳିତ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତିର ପରିଚୟ ଦିଅ। ଏଇଟା ବନ୍ଦୀର ବୀରବେତା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତରୁ ଆସିଛି। ତ 2ଟା ଲଙ୍କୁସେନ ଗୀତର ଛୁଆ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଦୀର ବୀରବେତା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କହିଛି ଜମିଦାର ବାବୁ। এটা গল্পକୁ ଯିବା ଛୁଆ MCQ। ଜମିଦାର ବାବୁ 5-6 ବର୍ଷ ପରେ ଆସାମରେ କ'ଣ କରୁଥିବା ଶୁଣା ଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖାନସମାଗିରି। ହେମମାଳି କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି କାନ୍ଦି ନଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 25। ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଟ। ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ପୁଅର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାମଶରଣ। ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ପୁଅର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାମଶରଣ। ତାଲୁକ କିଣା ଠାରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତି କେଉଁ କାମରେ ଥିଲେ ନା ସେଠ ପାଞ୍ଜିଆ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ରାୟବାହାଦୁର ଅରୁଣକୁ କ'ଣ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ଯେ ରାୟବାହାଦୁର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଅରୁଣକୁ ଓହରି ଯିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମାତାଜୀଙ୍କ ପାଦଧୂଳି ନେଇ ପାଖରେ ବସି ଅଶୋକ କାହାର ଗନ୍ଧ ଆଗ୍ରାଣ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହାଲୁଆ। କଇଁଚଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଯିବାର ଅକଳ୍ପନୀୟ ଦେଖି କେଉଁ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀମାନେ ବିମୁଢ଼ ପାଲିଟି ଯାଇଥିଲେ? ଯେ ବତାସି ଆଉ ଘରଚଟିଆ। 13 ନମ୍ବର କହିଛି 2 ନମ୍ବରକିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 40ରୁ 50 ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କହିଛି। ଯେ ରାଜଦୂତ ଗଳା ପରିଷ୍କାର କରି ଖନେଇ ଖନେଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଯେ ରାଜଦୂତ ଗଳା ପରିଷ୍କାର କରି ଖନେଇ ଖନେଇ କହିଥିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି କଛପ ମାଂସ ଫାଳେ ଖାଇବି ତାହେଲେ ଏଇ 2 ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। ଅଶୋକଙ୍କ ମଇଳା କାଗଜ ଗୁଳାଠୁ ଖୋଲି କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ନା ଅଶୋକ ମଇଳା କାଗଜ ଗୁଳାଟି ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ଯେ ସଦର ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ସଦର ବଜାର କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ ତାଙ୍କ ଠିକଣାଟା ଲେଖିଥିଲେ। ମହାପାତ୍ର ବାବୁ କୋଠିର ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ? ନା ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ସାଧାରଣତଃ ଇଂଲିଶ ଏତେ ଜାଣନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେ କମ୍ୟୁନିକେସନର ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଥାଏ। ମାନେ କଥା ଯୋଗାଯୋଗର ଗ୍ୟାପ୍ରୁ ଯେହେତୁ ଇଂଲିଶ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧଟି ଅଭାବରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାସୀନା
এটা ପିଲାମାନେ ହଉଛି ଆକାଶ କଇଁଛ ଗଳ୍ପରୁ ଆସି 3 ମାର୍କିଆ। ଗାଳ୍ପିକ ହଉଛନ୍ତି ମନୋଜ ଦାସ। ଲେଖକ ମକ୍ତା ମଳିକର କିପରି ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ହଉଛି ମକରା ମଳିକର ପରିଚୟ। ଏଇଟା ହଉଛି ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ନୟନ ତାର ବାପା। ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ରଚିତ। 15 নম্বর ছুଆ দেখ নিম্ন কবিতাটি পাঠ করি তা তলে থিবা প্রশ্ন গোটি উত্তর দিও। কবিতাটি পিলামানে ভাল রকম পড়িব। এটা প্রায় 5 মার্কিয়া কোশ্চেন আছে আর কোশ্চেন দেখিকি উত্তর করিব। তারপর দেখ 16 নম্বর কইছি রুঢ়ি আপনা সুনা তো ভেন্ডি তিলকু তাଳ করিবা। সেটা 4 মার্ক পড়ছি তাকু করি পারিবা না গোটে আমার গদ্যাংশ ଅଛି তাকু 1/3 করি পারিবা ছোট করিকি লিখি পারিবা। তেণু পিলাମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ରୂଢ଼ି ଯଦି ପିଲାମାନେ କିଏ ଶିଖିନଥିବ କାଲି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବଡ଼ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଇକି ତାକୁ ଛୋଟ କରିକି ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ରୂଢ଼ି ଶିଖିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ ଅଥବା ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ। ଏଇଟା 5 ମାର୍କିଆ ଦରଖାସ୍ତ ଆସିଛି। ଗ୍ରାମାର ପାର୍ଟକୁ ଯିବା। ଗ୍ରାମାର ପାର୍ଟରେ ପିଲାମାନେ 11ଟି MCQ ଅଛି 1 ମାର୍କିଆ 11ଟି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ କହିଛି ସୁଦର୍ପ ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷଣ 4ଟା ଅପସନ ଅଛି। ସି ଅପସନଟା ଠିକ। ବରବର୍ଷେଇ ତାଲବସରେକାର ମୁଦିନେଶ ମୁଦିୟଣ। ତାପରେ ହେଲା ସୁଦର୍ପ ଘୃଷିକେଶ 4ଟା ଦେଇଛି ଘୃଷିକେଶ। ଲାଷ୍ଟ ଆଇବିଟା ଉତ୍ତର ଠିକ। ହରେ ରୁ ମୁଦିନେଶର ଦୀର୍ଘଇ করে একার তালবেশ ফসর পাটিবা রুঢ়ির অর্থ হচ্ছে ব্যর্থ হওয়া। 100% सब उत्तर ठीक अच्छो। आखि लाखी जीवा रूढ़ीर अर्थ आखि लाखी जीवा उत्तर हूँ समयित हेबा। अति दुष्ट कहले बण बिछुआती अनुक्त पिला माने अति दुष्ट उत्तर हूँ बण बिछुआती। मृतुंडंगर पुत्र एकबोधीकरण छुआ देछि उत्तर हूँ मार्तंड थाड़ाई मार्तंड। शुणिबार अयोग्य उत्तर हूँ अश्राव्य जे शुणिबार अयोग्य एकबोधीकरण अश्राव्य। सम सम तालवे समर अर्थ हूँ शांति। दंते सम तार अर्थ हूँ समान। समचार शब्द पिला मन आसी तापर छुआ देख विपरीत देछि नैसर्गिक विपरीत हूँ पार्थिव। जे भूल पिला माने स्वर्गीय लिखिबनी भूल हो जो उत्तर हूँ नैसर्गिक पार्थिव। दयालु विपरीत हूँ निर्दय। पिला माने वर्तमान मु साइंस रो एमआईएल क्वेश्चन सब डिस्कशन करदेली पिला माने काली की पुणी आर्ट्स रे क्वेश्चन आसले मु डिस्कशन करिवि। वीडियो जदि पिला माने भल लागिथाय निहाती लाइक करिवो कमेंट करिवो एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवो।